Guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-Robux. First, mag-download kayo ng Lemur browser. Ito, install nyo. Nanonood muna tayo ng TikTok guys habang nag-i-install. Download na guys. Click nyo lang. Accept and continue. Tapos kayo na bahala kung magpapa-skip nyo lang guys. No thanks. Search nyo Chrome Web Store. Guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-Robux. First, mag-download kayo ng Lemur browser. Ito, install nyo. Nanonood muna tayo ng TikTok guys habang nag-i-install. Download na guys. Click nyo lang. Accept and continue. Tapos kayo na bahala kung magpapa-skip nyo lang guys. No thanks. Search nyo Chrome Web Store.